اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصر الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك ونعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأزواجه وذرياته وكل من سلك مسلكهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدينا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عباد الله، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصيته للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. ولدا مدام نني سبعين تغير كان ينافع كان كشي كان تنقبو إبليسا تورما مينجلا فرلا كيروفين تنوبي مسبعين يا كلي أمي مسين تنو دانتي تنو منا كسيكا بركدا ذاتني بركدا لمي كاكا كان يني مسبعين فكان كشي كمان يركون تورما أنا برجو كلون تورو أكان كشي كبو إبليسا تورما مينجلا فرلا كيروفين مريوني على جومي كاندا ودي كاندا جوين على كاننا وفرا كاندا جونكا ni masayin fana ye jɔn la fili kanabagatɔw la ala k'an kisi ka bɔ fili ma ni fili baara. O kɔfɛ an bɛ seereya hakikatan ko maa wɛrɛ tɛ yen min ni bato ka kan fo n'a kɛra masaba in ye a kelen pe don a ka masaya in na filanan t'a la. Ale de ye fɔlɔmaw ma ye wa anw kɔsanamaw fana tigi don fo ka taa se dugukolo melekeli ma. O kɔfɛ an bɛ segin ka seereya ka fɔ an kutigiba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam danfɛw lafisamanti ala ka jɔn don a ka ciden laban don cika min dola da ya lase danaya min dala ka ya minɛ fa a y'i kɔnɔnaja manton cɛmanw n'a musomanw ye a yɛrɛ n'a bolola hɛrɛ a y'a bɛɛ don silamɛya ka ɲɛta ni kɔrɔta sira fɛ fo ka taa se a sa ma waati min. Kisi ni nɛɛma ala k'o jidi danfɛnw lafisamanti kan a n'a ka sodungow n'a ka sahababaw ani maa o maa y'u sen da u sen na nɔ na ni hɛrɛ baara ye fo ka taa se jɔ dɔ ma. Ala k'an fara o jama kan k'an ɲini masaba in fɛ ala k'an bɛn sababa ma fɔtaw ni kɛtaw la. ala k'an kɛ maaw ye maa minnu bɛ kuma lamɛn ka tugu ala ɲumanw kɔ. O kɔfɛ n badenw, an ka jɛ ka sira ala ɲɛ, ala y'an siranya. O de ye ladilikan ye, ladilikan min ni ala y'a a ɲɛsin manton tɛmɛlenw ma, ala bana k'a ɲɛsin an kuntigiba Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam. A ko yan ne ka cidenba i ni manton aw ka sira ni ala ye, ala k'an jidi ala y'an siranya la. Ayiwa muslimuna ibadallah, ya ala ka jɔn muminu, an tun bɛ fɛn min makɔnɔ ala y'a dɔn an garisɛgɛ la.
antu sigileno ka wati min kono kamni tuma jan kamni kalo nani kana toto kalo saba kalo fila kalo kelen dɔgɔkun damanama fo kana an do a kɔnɔ lillahi alhamd min qabl wa min ba'd tanu bala koy ni ne sunkaloba ye min jɔlen filɛ n'an b'a kɔnɔ shahru ramadan al mubarak ni ne kalo belebelew ye kalo min ni ala y'a mankutu fɔ kuranɛ kɔnɔ cilenba muhammed sallallahu alaihi wasallam a ye jija kɛ kalo min kɔnɔ ni ne don an tun bɛ kalo min kɔnɔ na ni ne don silamɛw an b'a la fo k'a waleɲuman dɔ k'a barikada hɛrɛ ni fisamantiya ni jiri ni barika ni kunnadiya silamɛw o do la an ka sago mun to la an yɛrɛw k'an jija k'an cɛsiri k'an firifiri mɔgɔ sɔn an bɛ dɔ sɔrɔ ala ka hinɛ n'a ka yafa la ala k'an jidi a ka hinɛ n'a ka yafa la bada silamɛw bi ye sunkalo juma fɔlɔ ye sunkalo ka kan k'an tasi kosɛbɛ ni maa min ye hakilima ye k'i miiri an k'an ka tasi dɛ k'an miiri kosɛbɛ n'i y'a lajɛ k'a daminɛ salon sunkalo ni ɲinan sunkalo in n'i y'a suma ɲɔgɔn ma maa caman t'a la dɛ cɛ caman t'a la wa muso caman yɛrɛ fɛnɛ t'a la denmisɛnnin caman t'a la maakɔrɔba caman t'a la misiri in kɔnɔ ko misiri in kɔfɛ mɔgɔ caman fatula an b'a ladali minnu fatula ala ka hinɛw la ka yafaw ma k'u kaburuw nɔrɔ u y'an kɔ kiri min ala k'o nɔgɔya u ye ɲuman min kɛ ala k'a minɛ k'a jidi k'a caya an n'u ka khataw ala k'o kafare bari anw minnu jɔlen filɛ an sen fila kan sisan a n'aw minnu sigilen filɛ k'an ne lamɛn an k'an ka ala fo k'ala waleɲuman dɔ k'ala barikada an bɛ sigi min na bi ani an bɛ tile min na bi an ka cɛya man se yan ka bi sɔrɔ balo la tulo gɛlɛya tɛ wa cɛkisɛya tɛ musokisɛya tɛ ala y'an kanu n'a ye de zalika fadlullah yu'tihi man yasha ni ye fisamantiyabaw ye ala b'a di maa o maa min y'ale ala ja k'an to balolen ka se bi ma nin bɔra ala de yɔrɔ an bɛ ala sara ni mun ye ala sara t'an bolo ɲɛnamaya in ka balo ɲɛnamaya in kɔnɔ k'ala ka fiɲɛ minɛ k'a bila k'a sɔrɔ i ma taa dugukolo jukɔrɔ e bɛ ala sara ni mun ye o sara t'an bolo fo ka ala fo k'a waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o d'an n'aw ma sunkaloba min jɔlen filɛ ala k'a k'an ma hɛrɛ ye k'a kɛ kunnadiya ye k'a kɛ jurumu yafa ye k'a kɛ jidi ye k'a kɛ mabɔli ye tasuma la k'a kɛ kanhɔrɔyali ye ka bɔ jahanama ma k'an don ale ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ na n'o y'a ka firdausi ala k'o k'an ye bari muminu juma tɛmɛlen an tun donla hadisa jan dɔ kɔnɔ salman al-farisi a ka hadisa in ni kira sallallahu alaihi wasallam ye khutuba k'u ye sunkalo ɲɛkɔrɔ a ko aw k'a dɔn tigitigi aw adamadenw waati barikama dɔ ɲɛsinnen b'aw ma waati min bɛ yen a lɔhɔrɔma ka bon a makama ka bon a daraja n'a fisɛmantiya ka bon su kelen pe bɛ kalo in kɔnɔ o ka fisa ni kalo 1000 ye san 80 san 3 kalo 4 o bɛ sɔrɔ su kelen pe n'a bɛ fɔ o ma laylatul qadr ala k'an garizɛgɛ don su in na kira labana k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kalo in sunni kɛla wajibi ye maa si tɛ ɲɛfilɛ o la fo ni maa min kɛla daruratɔ ye olu bɛ bɔ a la sariya ka sira fɛ nka nanfila seli dun nanfila min bɛ seli sunkalo in kɔnɔ ala y'o kɛ masurunya fɛn ye ka taa ale ala la o ye nanfila ye o tɛ diyagoya ye mɛ ni maa min sera k'a seli seliko ɲuman na i bɛ darajaw sɔrɔ ka fisamantiyaw sɔrɔ ani jurumu yafaw parce que kira ko sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi ni maa min ye sunkalo sufɛla ɲɛnamaya ni nanfila seli i dalen don ala la i jigi bɛ ala ka saraka i ye jurumi min kɛ ka tɛmɛ ala b'o yafa ala k'an jurumuw yafa donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ nanfila min seli fisamantiya ba b'a la safo kɔfɛ a b'an jurumuw yafa sara kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw b'a la an bɛ min sɔrɔ n'a sababu ye hali n'a danna k'i jurumi bɛ yafa i ye jurumi min kɛ ka tɛmɛ ala b'o yafa ni nanfila seli sababu ye an k'an k'an jija nanfila seli in na
mais ni ma ɲɛ bɛ nanfila in seli jija dɛ ni nanfila seli nali ka di ye cɛsiri n'i ye sun tigɛ i b'i janto i yɛrɛ la i ka ji min dɔɔni ka dumuni kɛ dɔɔni dɔɔni mais n'i ye sun tigɛ yɔrɔ min n'i kari ji kan ani jini bere ni boisson sumalenw fɛn fɛn nana k'i bɛ dɔ min a bɛɛ la ma da la n'i bɛ safo nanfila seli i bɛ dɛsɛ de donc an k'an janto an yɛrɛ la ni sun tigɛla i bɛ tamaro damadamani dun ka fɛn misɛnnin dɔw dun min bɛ se k'i ni na hinɛ k'i solo jɔ i bɛ nanfila seli nanfila mana ban waati min n'i taara so alhamdulillah i y'o daraja i tilenna sun na i y'o sun tigɛ i labanna ka nanfila in seli fitiri seli jama fɛ ka safo seli jama fɛ k'o nanfila seli i y'o daraja n'o fisamantiya ba sɔrɔ nin de sunkalo tɔnɔ ye minɛ n'o ye bato ye nin de sunkalo fana nafa ye min tɛ kɛ kalo tɔ la o de bɛ kɛ kalo in na mais i ka se ka nɔ sɔrɔ nafa sɔrɔ nanfila seli la fo ka taa sɔrɔ i y'i janto i ka sun tigɛ cogo la mais n'i m'i janto i ka sun tigɛ cogo la i b'a ye n'i ye sun tigɛ dɔrɔn i bɛ dɛsɛ i bɛ paralyser jisuma b'i la dɛsɛ dumuniw b'i la dɛsɛ fɛn sumalenw b'i la dɛsɛ sɛtana fana bɛ tulonkɛ k'i la k'i dɛsɛ ka na nanfila seli yɔrɔ ala ka sɛtana ma bɔ an na kira ko la sallallahu alaihi wasallam ni maa min y'i yɛrɛ masurunya sunkalo in kɔnɔ ni nanfila dɔ ye farida baraji bɛ d'i ma ni maa min ye farida dɔ kɛ sunkalo in kɔnɔ farida 70 de baraji bɛ d'i ma o kɔrɔ n'an ye juma in seli sisan ni ala ka funaseriya ye juma 70 fisamantiya ala b'o sɛmɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen kun o tɛ sɔrɔ foyi la fo sunkalo kira labanna k'a fɔ wa huwa shahru sabr ko sunkalo min filɛ sabali kalo don o kɔrɔ an k'an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ sigi la surtout aw minnu ye baara patron ye mɔgɔw b'a bolo baara la sunkalo kɔnɔ aw k'an ka sabali aw ka baarakɛlaw kɔrɔ chauffeur bɛ min bolo i ka sabali i ka chauffeur kɔrɔ k'a dɔn don dɔw la a bɛ se ka kɛ sugurudun waati suguri kɔfɛ sunɔgɔ y'a ta ka sabala kɔrɔ maaw bɛ min bolo simanjigi ni nɛgɛjigi ani doni ni baaraw la da la k'an bɛ sunkalo la dɛ sunkalo rythme ni rythme si tɛ kelen a ye hinɛ baarakɛlaw la hali e yɛrɛ min filɛ ni baaraden b'i bolo so musoman walima cɛman n'o b'i ka baara kɛ silamɛ dɔ a bɛ sun a ye fɛgɛyali k'a kan a ye nɔgɔya kɛ baarakɛlaw ye u ka baara kɛ waatiw la hali n'i bɛ se ka nɔgɔya dɔ kɛ ka waati dɔ bin u ye u ka baara kɛ waatiw la u ka lafiya u ka sinɔgɔ u ka ala bato nin bɛɛ kan ka kɛ ka nɔgɔya k'u ye u tun bɛ fisigi baara ni jija baara minnu kɛ ka dɔ b'u ka yaani gɛlɛyaw ni deguw la ala kosɔn ibtigaa li wajhillah sunkaloba in bonya kama o kan ka kɛ dɛ donc kira ko sallallahu alaihi wasallam nin ye sabali kalo ye wa sabali fana sara min b'a la o ye aridinɛ ye ala ka aridinɛ d'an ma kira labanna k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam shahrun muwasatun ko kalo don a yiriwalen don kosɛbɛ aridinɛ sɔrɔ siraw yiriwalen b'a kɔnɔ n'i ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn i bɛ sara belebele sɔrɔ a ma se danni yɛrɛ la i bɛ se ka fɛn o fɛn k'a la ɲuman na hɛrɛko la alakofɔ la jija la cɛsiri la n'i y'a dɔɔnin kɛ dɔrɔn ala subhanahu wa taala bɛ sara belebele d'i ma donc aridinɛ sɔrɔ siraw o yiriwalen don kosɛbɛ kosɛbɛ nin kalo in kɔnɔ ala k'an kɛ jijabagaw ni cɛsiribagaw ye shahrun yuzdadu fihi rizqu mu'min fihi kira ko sallallahu alaihi wasallam shahrun yuzdadu fihi rizqu mu'min fihi ko kalo do Allah subhanahu wa ta'ala be mu'minu garzege jidi a kɔnɔ kalo do Allah subhanahu wa ta'ala be mu'minu garzege yiriwa a kɔnɔ kalo do Allah subhanahu wa ta'ala be mu'minu garzege foni a kɔnɔ donc b'a yira ka fɔ sunkalo kalo barikama do n'i ye fɛn o fɛn k'a kɔnɔ a bɛ doublé de n'i ye dɔrɔmɛ 1 di dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 70 170 n'i ye fɛn o fɛn bɔ ala bɛ dɔ wɛrɛ bila a nɔ na tiɲɛ n'o dépenses b'a kɔnɔ mais da la sɔrɔ b'a kɔnɔ dɛ kira ko sallallahu alaihi wasallam ala subhanahu wa ta'ala ni maa muminu minnu bɛ sunkaloba in kɔnɔna na u sunnen don u garisɛgɛw ala b'a jidi k'a yiriwa u garisɛgɛw foni ala k'an ka sɔrɔw jidi sunkaloba in kɔnɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam من فطر فيه صائما كان له مغفرة للذنوب وإتق رقبته من النار
وكان مثل أجره من غير أن يقص من أجره شيء. كرهه صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما نما مي سمبغتو دو سنا كاري سمولو ينكونو أي سارة بلي بلي سبافو نما مي كلا سبابوي كهنا سمبغتو دو لا كفندا ما مي بك سبابوي كسنا كاري نيو بارا ينك على ببارا سبا لا يروتا يكابو كيه أفلو كان له مغفرة لذنوبه yeni nyuma ya mike abeke sababu ye ala bi jurumi kuma bani misema abo yafa ye ala kan jurumu yafa wa itqu raqabatihi minan nar abeke sababu ye fana Allah subhanahu wa ta'ala bi kan horon ya ka botasmama okoro nasoro eto kun sabele no jahannama kuno deuna emingela sababu ye ka sumbaga to do sunakari o nyuma ya sababu yala ala bi ka horoya ka tasmama abu ka nyuma indo ini jahannama ke komi rasul ya fa amba aisha chomi wattaqi nara walau bi shiqqi tamri ika fendo ini jahannama ke annaka la tamaru fiere ijije ika fendo sarakatu ire ka nyuma yando ke o be ke sababu ka do ini jahannama ke ala ka do ani tasma ke wo ko fe emingela sababu kama sunakari ala yijurumi yafa kele ki kahoro ya ka botasma mafila wa yema mi kahoro yema mi sunakari obe baraji mi soraka suna Allah subhanahu wa ta'ala baka baraji dafalen dama o nyogon fana ala budi efene makasora ma fembo au shika baraji da ma mi suna o ka baraji bae ere sumi ga ka baraji bi kele ere kela sawu ka fenda ma akase ka sunakar noye iyo sababu nyuma min kaye aye baraji min soro o tile be suna ala bo nyogon be di ifene ma ka soro fema bo ni ga baraji la yo me se ko kana ala te ala de ghafurur rahim kira sallallahu alaihi wasallam tuma min ana in fo sahabawi u kaba ko yala ko sabe sahabawu kaba ko yala ko ya rasulullah laysa kulluna yajru ma yuftiru sa'im sahabawu kaba ko yala ko yala kan nabi nyuma apa on bete se kama suna karire on fantane kacha on de sebagato de kacha elu saraba info ka karama info ka samanti aba info ni mami ngala sababu ki mo nyogo do suna kari ko ni baraji biye ma ka do ona mi se kama suna karire yu ka hami fo ku ka jorofo me adini yusra أو مسلم يا دين من الدين إن كانوا مسلم يا دين كانوا بسبب واتقوا الله ما استطعت سرالانية إسكو دم يرالا إسميو كدرون على ما كوبن غنيا إنلا إكا حركة كدرون إكير لامغا إني ميكا كالا بوديما دسبا أونلا comparaison ta ala fe ka fo yeni ke meni ndima la ngania nyuma mimbila al nasetiye ala be hera do ke jondo wi ngania koso kama ngania efembai ye mai miskina do a soni hina do li duskuna me ala bado atibolo ikona fento mengu sisamba di karsama mala re bado atibolo iyo min fo baraji be sebeye ingania nyuma ya inkoso donc islamia dine ma ko be ngania nyuma de la ni mangania nyena doro ibe sarasoro no olu yu kangania fo krai ka onye fanta onye koy onye de sabato we on be fembo min ka mausuna kari on yere famba miskina we kra ko ko to chola akoni sarami folen fle ki jurumi yafa ki ka horo ya ka botasmama ye ma mi suna kari ko ka baraji nyon di ma ka soro fema bo tala kala bo di mama fendo sababu yala adoy jme tamaro damana mandro ni ma mi gala sawe ka tamaro do di suna kari todo ma ka suntige tamaro la ode baraji ka buna be ode kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ima ibe dengelendu wal ma ibe sabadu wal ma iba ka duru ka ka witru ye kata ode sunna dengele no mi bo aka saba no mi bo aka duru fokata ila masha Allah do kuni ma mi kela sababu ye ka tamaro do di sumbato do ma ka sunna kari baraji mu fola ko biye donc tamaro kilo kelen tamaro tlanje ire tamaro binan nasa ye den sababu ala
ini maa minnu bɛ sun tigɛ yɔrɔ kelen i ye den damadamani tila tilaw ni ɲɔgɔn cɛ i ye baraji sɔrɔ ko in ye ŋaniya ko de ye koyi ala ka kumakan a labatoli ala ka ɲamariya ka tugu a la ko in y'o de ye kelen walima ji ni maa min kɛra maa min sera ka sunbagatɔ ka jisuma d'a ma a ka sunakari ni ji ye a ko nin sara b'i ye a jateminɛ ji sachet i ye sachet ni kelen san k'o kɛ glacière kɔnɔ ka glace tan n'a bilo la ka n'o di misiri la ko silamɛw k'u sun tigɛ a la maa joli b'a sun tigɛ o la o ye baraji caman ye walima o yɛrɛ tɛ i ye ji sanuman kɛ glacière kɔnɔ ka glace bila a la walima i ye jinin bere dilan i ye lipton dilan walima ashba dhalik fɛn min bɛ yen ni sunbagatɔ mako bɛ jɔ a la k'a ni lahinɛ o kɛra jinin bere ye o kɛra jisuma ye o kɛra lipton ye o kɛra mɔni ye walima ashba dhalik sunbagatɔ mako bɛ jɔ fɛn o fɛn na k'a ni lahinɛ ji ma fɛn na ko ni maa min y'o di sunbagatɔ ma k'a sun na kari sara belebele saba in b'i ye fila a ko walima nɔnɔ dɔ i ye nɔnɔ dɔ dilan k'a kɛ kɛrɛmu ye walima k'a kɛ nɔnɔji ye walima malilɛ walima ashba dhalik ka na n'o dɔw ye k'o di sunbagatɔ ma o k'u sunna kari sara belebele min fɔla nin sara in b'i ye nin ye fɛn ye k'a kun tigɛ i ye i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ n'i bɛ se ka dumuni dilan min mana nɔgɔya i ma i seko dama yira la walima i yɛrɛ ka du dumuni ka dɔ bɔ a la ka n'o di miskinaw ma ka na di sunbagatɔ ma u k'u sunna kari walima i yɛrɛ y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a dabɔ a kama ka dumuni spécial dilan ka na di silamɛw ma u k'u ni na hinɛ n'a ye n'i ye dépense min k'a la ala b'o sara de d'i ma bɛɛ n'i seko don ala bɛ adamaden bɛɛ sara i ŋaniya n'i ka seko de la i kana jɔ dɛ hali n'a kɛra tamaruden saba i ye kelen ta k'a tɔ fila ni sara min fɔlɔ o bɛ d'i ma ala k'an ka saraw jiri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itkun minan nar a ko sunkalo min filɛ nin ye a tan fɔlɔ o ye ala ka hinɛ ye ala k'an jiri a ka hinɛw la a tan filanan o ye ala ka jurumu yafa ye ala k'an jurumu misɛnmanw ni kumabaw yafa a tan sabanan o ye kanhɔrɔyali ye ka bɔ tasuma ma ala k'an kanhɔrɔya ka bɔ tasuma ma bari muminu ɲumankɛlaw o ni foli ka kan o ni barikadali ka kan k'a daminɛ sunkalo jɔ la fo sisan silamɛcɛw b'u se kɛ silamɛmusow b'u se fana kɛ dɔw bɛ na ni jiniberew ye dɔw bɛ na ni liptɔnw ye dɔw bɛ na ni kangaliba ye dɔw yɛrɛ bɛ tulumafɛnw dumunifɛn wɛrɛw dilan ka na n'a ye an balima dɔw ye sukarow di u bɛ misiri kɔnɔ yan u ye sukarow di an balimamuso dɔw ye sukarow di dɔw fana ye malow di wa ma ashba dhalik dɔw ye boisson di ninnu bɛɛ ye nin di mun kama ka ala subhanahu wa taala ka hinɛ sɔrɔ a n'a ka jurumu yafa ala k'a kan y'u ye jurumu yafaw ye k'a k'u ye hinɛw ye k'a kɛ jannatul firdaus sɔrɔ sababu ye juma tɛmɛlen an tun y'a lase k'a fɔ silamɛw bɛ tile kɔrɔ tile ka kalan hali kutuba janyani yɛrɛ man d'an ye parce que tile ka kalan an bɛ waati min na tile kɔrɔ sigi man nɔgɔ an y'a yira tribune min b'an bolo a ka dɔgɔ ni maa min bɛ se k'an dɛmɛ ni tribune wɛrɛ ye n'o ye tanti min filɛ sira kan ni maaw bɛ seli a kɔrɔ k'u ni lahinɛ an ye kibaruya in lase an balimamuso dɔ a jɔla ni kelen ye a kelen sɔngɔ mɔgɔ bilala ka taa prix ɲininkali kɛ ko 70,000 an balimamuso in ye 70,000 espèce a y'o di wari in dila Aruna Mayiga ma a taala di soudeur ma a bɛ kan k'a dilan an balimamuso t'a fɛtigi dɔ don a ko kana bɛ bɛn sɔngɔ min ma ko ka fɔ a ye n'ala ka jɛn ye a bɛ nin dilan a sɔngɔ fɔlɔ ye 70,000 a ye 70,000 espèce k'a bila enveloppe kɔnɔ k'a dɔn nɔrɔ 70,000 ka taa di a taala di soudeur ma a bɛ kan ka baara kɛ a tun kan ka bɛn bi juma in ma mais dɔrɔrɔ kama a ma se ka bɛn bi juma in ma n'ala sɔnna juma wɛrɛ an balimamuso in a b'a ka tribune ye maaw bɛ seli a kɔrɔ k'a ɲini ala fɛ ala k'an nasara hɛrɛ la ala k'an na si janya a y'a bɔ nafolo min na ala k'a ɲɔgɔn caman segin a nɔ na ala ka barika don an n'a ka furu la ka barika don an n'a denw na a bɛ baarada min na ala k'a jidi k'a yiriwa a bɛ min ni hɛrɛ la ala k'o dan n'a ma
abisra miye alaka na kishoma jannatul firdaus alako danama labango juguya alaka na kishoma alaka nyona uchayana sallu ala rasulillah barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وسلم بدر السلام بجمعة لا دلكان سبا منو ديما جمعينا إبي حكريتو كسبة لا دلكاينا أبي نفا أبي قديما يا نفا سلام نوما ميدا برودا ولا أبو نفا على كان نفا ني على باين كفما كاوين نيلا دلكاين لقمان الحكيم رحمه الله رحمة واسعة شبا من تميني فرافينو نالا يا كفو كورونا كونو اكا حكلي مايا ايشي سرو فوكا سي سانكي مناني نيغوما كاتو بالولا كودون تومبالا دافالي انا كا فرافيا علي ما من تي فرافي بي نيابو افي مغوسو على يري كو نين لكمانا كرنغرين كا سون حكمالا ala ka soni ne do ala ka dili do o Lukman aya den waju ladilikan saba mena min fiye aya den blastrani ni ladilikan saba ye o ladilikan saba mono de fiye sungolo juma foloina ladilikan folo Lukmana al hakim akwa dema ako yande ako eske arne kadiyewa dengo mfa ko arne kadinyere ko arne kadine ko jugo ako ha ko arne kadi dengo kuna ko mfa ko arne kadi ako itlo majo ako ikado bato fene de kadi alay ala be bato de fe o yi chesri ala bato lila no kala femin kadi ala bo fene ki e ma fo ko arne kadiyewa wa bato de kada alay andana bato de kama ichesri ala batolila no kela min ka diye ala bo fene dima ala ka ne no ay hakilla arne ka dambe ko ni o antan chesri batola bato de kada ala ide andana bato de kama bato de kada ala ni arne ka diye ro jija batola no kela i nyala jenta ke min ka diye ala bo ki ala ka ne no ay la de ka fla la kwa dima ako yande ko yala jahannama ka guyewa dengo ko fa ko jahannama ka gonye de ako o goya dan tasma o goya dan fa ako ali ntefe ka jahannama to ko foka me ni mbese ako jahannama ka goye ako fa ko ka gonye ako adema ku ka don ka famu tigi tigi ko ta fene de ka go alai ko ta ka go alai de ni jahannama ka goye ire ka do ko ta ka go alai iro ma je ala ko talila no kala ala bi yoro ma jahannama la bala islamiyo ante hina yere la sungolo bay ngono anga la kota e ka toy ala ko anga femiye ka toy kana ke kene kay kana ke dugula imabo ala no kala femin ka guye no e jahannama e an bete nga fo ko tle ka kalawa ala kan sigi jumala ka khutuba la met tle ka kala jahannama kaburu mo wo kala ya sumani nawa ba shi to sumanna donc Lukmana ko adima ni jahannama ka guye ko ta fane ka gwala ide ni ala ko taliye ka toy ala bi yoroma jahannama na ala ka mabo jahannama na lajrika sabana Lukmana mi fo ade akonde itlumajo akoni ma min ga dumini doyala ika bana fane be doya Allahu akbar koni ma min ga dumini doyala o tigi ka bana be doya krengere nyana ni sungolo bay ngono anga do dumini na sungolo kunte dumini e koy anga do dumini na ni ma min ga dumini doya la ika bana be doya anga bana famba e dumini de on mange très mal
anga dumuni ke cogo mai kulu washrabu wala tusrifu ay dumuni ke kam mininge maw kana danteme e fe min be sambi ni ku be ni be do abi banaw jini mbere bi bolo dege bi bolo pate bi bolo chandusi bi bolo che bi bolo ye jege sa ni fene bi bolo croissant bi bolo ye ni moka bi bolo nono kene bi bolo lekaye bi bolo nono kum bi bolo ni besa ni sani te ko jugu yo me kile ngana bedu ni sunti gala ni ku be ni bedu sungolo te do kun soro ni mi da sungolo te dafa do kun ngele fo kata soro idale no ibanana abi bana donc anga jano funteni be tle ka kala me hakli tu yere la ka mi fe ni ka duntara ni ye dumini berebe ka mi fe on berebe ibe mekene yala de meni mami ku iba bedu tuma do la be songa de gusoro de do lukmana al hakim ay kuma badi fo ni mami nga dumini do gala do ki ka bana be do ya do anga janto krengere sungolo ngono anga dumini ngani hakli fen ben ni gebi mine me tse ka bedu ni fen besa ele murusa ye ko musa ye na masasa chano doni tala ka to di deseba to ni miskina o ni na ke to me ni kelengo kibi sigini bekuna kebe ni bedu tuma do la madala ni be mekene yala de ala kan jidi kene yala ala kan balu islamiyya kan fatu di maniyaka bana bagato numba na ala kan lafiya da numa kene bagato ala kan jidi kene yala funteni bayi ala ka ko ke here sanji nafa mala ko dama ala ka hina anga islamiyya furula ala ka yafuma ku kabru noro yan ko khirimina ala ko noya anu beta jamina ala ko noya ala ka nyiro nya kanta kono اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة قرآننا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.